یہ جو ٹنل آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی معمولی ٹنل نہیں بلکہ دنیا کا سب سے بڑا سمندر کے نیچے سے گزرنے والا ٹنل ہے۔ سمندر کے باٹم سے بھی 250 فٹ نیچے بنا 50 کلومیٹر لمبا ٹنل یہ وہ میگا پروجیکٹ ہے جسے انجینئرز دنیا کا 7واں عجوبہ بھی کہتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اس کی کنسٹرکشن ہے۔ 13,000 ورکرز کا انتہائی مشکل حالات میں کام کرنا اور زمین کے ایسے حصے میں کھدائی کرنا جس کے اوپر پورے سمندر کا وزن پڑ رہا ہو۔ ایک چھوٹی سی بھی غلطی اس پورے ٹنل کو پانی سے بھر کر انسان اور مشین کو ہمیشہ کے لیے دفن کر سکتی ہے، اور وہ بھی صرف چند سیکنڈز میں۔ زیفی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ قریب 13,000 سال پہلے جب آخری آئس ایج ختم ہو رہی تھی تو اس نے آج کے انگلینڈ اور یورپ کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا تھا۔ ان کی سیپریشن کی وجہ بنا سمندر کا یہ حصہ جسے آج انگلش چینل کہا جاتا ہے۔ ویسے تو یہ چینل کافی پھیلا ہوا ہے لیکن اس پوائنٹ پہ آ کر کافی نیرو ہو جاتا ہے، اور یہیں پر انگلینڈ اور فرانس 33 کلومیٹرز ہی دور ہوتے ہیں۔ ہسٹری میں کئی بار اس دوری کو ختم کرنے کی کوشش کی جا چکی ہے لیکن یہ ایکسپیریمنٹس کئی جانے گوانے کے بعد بند کر دیے گئے، کیونکہ شاید تب ٹیکنالوجی بہت لمیٹڈ ہوا کرتی تھی۔ لیکن جب 20ویں صدی میں ٹیکنالوجی اپنے عروج کی طرف قدم بڑھا رہی تھی تب ایک بار پھر سے انگلینڈ اور فرانس کو آپس میں زمینی رابطے سے جوڑنے کا سوچا گیا۔ یہ 1980s کا دور تھا جب بڑی سے بڑی مشینری بنانا بھی پاسبل تھا۔ مشین کے علاوہ ایک اور چیلنج بھی تھا اور وہ تھا انگلینڈ کو منانا۔ انگلش چینل کے ٹھنڈے پانی نے ہمیشہ انگلینڈ کو دشمنوں پر بھاری ہاتھ دیا ہے۔ نپولین سے لے کر ہٹلر تک انگلینڈ کے کئی دشمنوں نے اس پر قبضہ کرنے کا پلان بنایا، لیکن وہ انگلش چینل کی سخت کنڈیشنز ہی تھی جس نے انگلینڈ کا پلڑا ہمیشہ بھاری رکھا۔ ورلڈ وار 2 میں ہٹلر نے فرانس کے کیلے نامی گاؤں سے سیکرٹ انڈر واٹر ٹنل کا پروجیکٹ بھی پلان کیا تھا تاکہ انگلینڈ پر قابو پایا جا سکے، لیکن یہ پروجیکٹ کبھی شروع ہی نہ ہو سکا۔ لیکن ہٹلر کے مرنے اور ورلڈ وار 2 کے بعد یورپ میں کافی تبدیلی آنا شروع ہو گئی، بزنس بوم کرنے لگا اور ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی تھی۔ فرانس اور انگلینڈ جو کبھی دشمن تھے انہوں نے انگلش چینل کے ذریعے ٹریڈ کرنا شروع کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، 1986 میں ان دونوں ملکوں نے ڈیسائیڈ کیا انگلینڈ کو یورپ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جائے۔ انگلینڈ میں اس ڈیسیژن پر کافی پروٹیسٹ ہوئے کیونکہ کئی لوگوں کو انگلینڈ کی اس آئلینڈ سلطنت پر بہت فخر تھا۔ کئی مہینوں کی لمبی ٹاکس کے بعد فائنلی دونوں ملکوں نے انڈر سی ٹنل بنانے کا ڈیسیژن لے لیا۔ اس کو چینل ٹنل کا نام دیا گیا جس کو اکثر لوگ یورو ٹنل بھی کہتے ہیں۔ ایگریمنٹس میں یہ طے پایا تھا کہ انگلینڈ اور فرانس کی ٹیم اپنی سائڈ سے ٹنل کھودیں گی اور دونوں ٹنلز سینٹر پوائنٹ پہ آ کر کنیکٹ ہوں گی۔ یہ پروجیکٹ شروع ہونے سے پہلے ہی ایک بہت بڑا فیلئر لگ رہا تھا۔ سمندر کے نیچے 38 کلومیٹر لمبی ٹنل بنانا یہ کوئی ایسا ٹاسک نہیں تھا جسے کوئی ایک انجینئرنگ فرم بنانے کی ہمت کرتی۔ آخر کار یہ طے پایا کہ 10 انجینئرنگ فرم ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کر کے اس پروجیکٹ کو کنسٹرکٹ کریں گی۔ چینل ٹنل کا ڈیزائن بننے سے پہلے یہ جاننا ضروری تھا کہ ٹنل میں کون سی ٹرانسپورٹ چلے گی، یہ شروع کہاں سے ہوگا اور ختم کہاں پر۔ میوچول انڈرسٹینڈنگ سے یہ طے پایا گیا کہ ٹوٹل 3 ٹنلز بنیں گے جس میں انگلینڈ اور فرانس کے درمیان ریلوے روٹ چلے گا۔ اس کا ایک ٹرمینل فرانس کے شہر کیلے جبکہ انگلینڈ میں فوکس ٹون پر دوسرا ٹرمینل ہوگا۔ ٹنل کی ٹوٹل لمبائی 56 کلومیٹرز ہوگی جبکہ نیچے والا پارٹ 38 کلومیٹر ہوگا۔ 1986 میں جا کر فائنلی ٹنل کی کنسٹرکشن سٹارٹ کر دی گئی۔ سب سے بڑا مسئلہ جو انجینئرنگ ٹیم کو فیس کرنا تھا وہ تھا ٹنل بورنگ مشین کا، جس کو TBM بھی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ آج سے پہلے اتنا بڑا پروجیکٹ نہیں بنا تھا اس لیے اتنے بڑے ڈائیمیٹر کا TBM بھی اویلیبل نہیں تھا، اسی لیے پہلے TBM مشین کو بنانا پڑے گا۔ ہزاروں میل دور واشنگٹن میں اس ڈرلنگ مشین کو بنانے کا کام روبنس کمپنی کے سپرد کیا گیا جو بورنگ مشینز بنانے کے ایکسپرٹس ہیں۔ کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ دیو قامت مشین 800 فٹ لمبی اور 1500 ٹن وزنی ہوگی۔ اس کا ڈائیمیٹر 50 فٹ کا ہوگا جس کے آگے ٹنگسٹن کاربائڈ کے کئی 100 تیز دھار بلیڈ لگے ہوں گے۔ اس کے اندر لگی ہائیڈرولک لیگز اس کو آگے کی طرف دھکیلیں گی
मट्टी, टूटे हुए पत्थरों का मलबा बाहर निकालने के लिए मशीन में ही एक कन्वेयर बेल्ट लगी होगी जो मलबे को सर्विस ट्रेन तक लेकर जाएगा और ये ट्रेन मलबे को टनल से बाहर ले जाएगी। ये टनल बोरिंग मशीन अपने आप में ही एक अजूबा थी। पुरानी टेक्निक जिसके जरिए पहाड़ों में ब्लास्ट करके टनल बनाया जाता था, उसके मुकाबले में ये बोरिंग मशीन डेवलपर्स के लिए एक बहुत बड़ी नेमत थी। पर ये नई टेक्नोलॉजी अपने साथ ढेर सारे खतरे भी लेकर आई। अगर बोरिंग के दौरान कहीं से भी पानी लीक हो गया तो उसका प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि वो इंसान और मशीन को सेकंडों में गर्क कर देगा। सर्वे से पता चला कि इंग्लैंड साइड के समंदर के नीचे चौक की लेयर मौजूद है जो पानी की लीकेज को टनल में आने से रोक पाएगी, लेकिन फ्रेंच साइड पे समुंदर के नीचे ज़मीन पर क्रैक्स मौजूद हैं जहाँ पर यह टीबीएम काम नहीं कर पाएगी। उसके लिए अलग से एक नई टीबीएम बनाने का फैसला किया गया जो टनल बोरिंग के साथ साथ एक सबमरीन भी होगी। ये पानी का उतना प्रेशर बर्दाश्त कर पाएगी जितना वर्ल्ड वॉर 2 की सबमरीन्स कर सकती थी। जब ये मशीन तैयार हुई तो ये अपने साथ एक नया चैलेंज लेकर आई। ज़मीन से 200 फुट नीचे इसे पहुंचाया कैसे जाए। इस काम के लिए मशीन को डिसअसेंबल किया गया और एक एक पीस नीचे पहुंचाया गया। इसे जमीन के नीचे ले जाकर दोबारा असेंबल किया गया जिसमें कई महीने और लाखों डॉलर्स लग गए। प्रोजेक्ट को स्टार्ट हुए 2 साल गुजर चुके थे। 1988 में फाइनली इस प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट हो चुका था। मिट्टी और पत्थरों की इतनी बड़ी क्वांटिटी को डिस्पोज ऑफ करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क था। एक दिन में ये मशीन 750 स्क्वायर फुट पत्थरों को काट रही थी और सिर्फ 1 घंटे में 2400 टन जितना मलबा जमा होता जा रहा था। इंग्लैंड वाली साइड पे इस मलबे को फोक्सटोन और डोवर के बीच में शेक्सपियर ग्लिच के नीचे डालकर ये सैम फायर होम नामी कंट्री पार्क बनाया जा रहा था। इसी वजह से ही ये कोस्टल लाइन से थोड़ा बाहर निकला हुआ है। फ्रेंच साइड से इकट्ठा होने वाला मलबा कीचड़ की फॉर्म में था जिसको सैंगिट के करीब एक वैली में डालकर एक आर्टिफिशियल लेक बनाई गई थी। एक तरफ टनल से बाहर इतना ज्यादा मलबा निकाला जा रहा था जबकि दूसरी तरफ अंदर ले जाने वाला सामान भी बहुत ज्यादा था। जैसे जैसे टीबीएम बोर करता जा रहा था वैसे वैसे लूज रॉक और चौक की लेयर को सील करना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर ऊपर समुंदर के पानी ने टनल का रास्ता बना लिया तो फिर उसको रोकना नामुमकिन होगा। इस काम के लिए टनल के साइज के जितने गोल कंक्रीट स्लैब फिट किए जा रहे थे। ये कंक्रीट न्यूक्लियर प्लांट्स में लगने वाले कंक्रीट से भी ज्यादा मजबूत है। रीइंफोर्स्ड स्टील से बने तकरीबन 7.5 लाख के करीब कंक्रीट के स्लैब्स इस टनल में इस्तेमाल हुए। इस स्लैब के एक रिंग का वजन तकरीबन 40 टन के बराबर है, यानी ये इतना ही कंक्रीट है जिससे 8 बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग्स बनाई जा सकती हैं। इनको सर्विस ट्रेन में डालकर टनल तक पहुंचाया जाने लगा, जहां एक स्पेशल मशीन थी जो इनको अपनी जगह पर फिट करती जा रही थी। कई हफ्ते गुजरते जा रहे थे और फिर महीने। दोनों तरफ से टनल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था। सबको सिर्फ एक ही चीज का इंतजार था, कब ये दोनों टनल्स आपस में मिलेंगी। लेकिन देखने और सुनने में ये काम जितना आसान लग रहा है हकीकत में उतना ही कॉम्प्लिकेटेड था। दोनों टीबीएम ठीक पोजीशन पे आगे नहीं बढ़ेंगी तो जाहिर है समुंदर के नीचे दोनों टनल्स एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाएंगी। इस मसले के लिए लेजर बीम गाइडेंस सिस्टम यूज किया जा रहा था। एक लेजर इंग्लैंड वाली मशीन में लगा था तो दूसरा लेजर फ्रेंच मशीन में। दोनों लेजर सिस्टम्स एक दूसरे से वायरलेसली कनेक्टेड थे। जब भी कोई एक मशीन अपनी पोजीशन बदलती तो गाइडेंस सिस्टम मेन कंप्यूटर को सिग्नल भेजकर हाइड्रोलिक जैक से बोरिंग मशीन के हेड की पोजीशन चेंज करवा देता था, जिससे दोनों टनल्स एक दूसरे के साथ वापस से अलाइन हो जाते थे। ये गाइडेंस सिस्टम सही से काम कर भी रहा था कि नहीं, इसको कंफर्म करने के लिए आखिरी 100 मीटर के फासले पर दोनों मशीन्स बंद कर दी जाएंगी और अगली साइड से एक स्टील रोड भेजकर ये कंफर्म किया जाएगा कि दोनों टनल्स की पोजीशन सेम है कि नहीं। 3 साल लगातार बोरिंग करने के बाद अब वो वक्त आ गया था जब बीच का फासला सिर्फ 100 मीटर रह गया था और प्लान के मुताबिक एक स्टील
रोड भेजी गई। दोनों टनल्स की पोजीशन ऑलमोस्ट सेम थी, सिर्फ इनमें 10 इंचेस का डिफरेंस था। अब इंजीनियरिंग टीम का सबसे बड़ा और सबसे कड़ा इम्तिहान था। दोनों टीबीएम में से एक को सुसाइड कराना बहुत जरूरी था, क्योंकि दोनों टनल्स में 2 फुट मोटे कंक्रीट स्लैब्स लग चुके थे, यानी टनल का डायामीटर 50 फुट से कम होकर अब सिर्फ 46 फीट ही बचा था। 50 फुट बड़ी मशीन 46 फीट वाली टनल से बाहर तो आ नहीं सकती थी, इसीलिए इस मसले का सल्यूशन ये निकाला गया कि दोनों में से एक मशीन को रास्ते से हटाना पड़ेगा, जिसको इंजीनियर्स मैकेनिकल सुसाइड कहते हैं। पर ये बलि चढ़ाई गई इंग्लैंड वाले टीबीएम की। इसका एंगल चेंज करके इसको जमीन की तरफ भेजा गया और कई 100 फीट नीचे जाने के बाद इसको वहीं छोड़ दिया गया, जहां पर आज तक ये दफन हुई पड़ी है। अब कंस्ट्रक्शन का फाइनल मूवमेंट करीब आ चुका था। फ्रेंच टीबीएम आगे बढ़कर फाइनली इंग्लैंड टनल के साथ जा मिला और यहाँ पहुंचकर फ्रेंच टीबीएम को डिसअसेंबल करके बाहर निकाल लिया गया। अब आप सोच रहे होंगे डिसअसेंबल तो इंग्लैंड वाली टीबीएम मशीन को भी किया जा सकता था, लेकिन उसे दफन क्यों किया? हकीकत में जितना खर्चा एक टीबीएम मशीन को डिसअसेंबल करने में होता है, उससे कम खर्चे में एक नई टीबीएम मशीन तैयार हो जाती है। इसलिए कंपनी पहले सोचती है उनको कौन सा ऑप्शन कम नुकसान देगा, इसीलिए उस बिना पर फैसला किया जाता है कि इसको हमेशा हमेशा के लिए दफन करना है या फिर वापस बाहर निकालना है। 13,000 सालों में पहली बार दोनों कंट्रीज में लैंड कनेक्शन बनने जा रहा था। इस इवेंट के लिए जितने भी वर्कर्स काम कर रहे थे, हर कंट्री का एक एक वर्कर चुना गया। उन्होंने आखिरी चौक की लेयर को मैनुअली जैक हैमर से तोड़ा और मीडिया इवेंट्स के लिए एक दूसरे से फ्लैग्स एक्सचेंज किए। हजारों साल पहले ग्लेशियर्स की वजह से जुदा होने वाले इंग्लैंड और फ्रांस दोबारा से जुड़ चुके थे। ये वाकई ही एक बहुत बड़ा करिश्मा था, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए जश्न मनाया गया। कई सालों की खून पसीने वाली मेहनत आखिरकार रंग ला चुकी थी। फिनिशिंग का काम कंप्लीट करने के बाद फाइनली 6 मई 1994 को चैनल टनल को ओपन कर दिया गया। इस प्रोजेक्ट पर होने वाले खर्चे को अगर आज की डेट में एडजस्ट किया जाए तो 12 अरब पाउंड्स यानी 1190 अरब रुपए बनते हैं। कंस्ट्रक्शन की पीक पर 13,000 वर्कर्स काम करते थे, जबकि 10 वर्कर हादसाती तौर पर मारे भी गए। इस पूरे प्रोजेक्ट में 3 टनल्स बनाई गईं, 2 ट्रेन्स के लिए और एक इमरजेंसी के लिए। आज करीब 60,000 लोग रोज इस टनल को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 4,600 ट्रक्स, 140 कोचेस और 7,300 गाड़ियां भी शामिल हैं, जिनको कार्गो ट्रेन में पार्क करके टनल क्रॉस करवाया जाता है। उम्मीद है आप ज़ैफ़ी की ये वीडियो भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया।